السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في كلينيك الأزهر. قدم نفسي دكتور هنودا، طبيب تاع القلب، spécialiste en cardiologie interventionnelle. اليوم on va aborder un sujet اللي هو le TAVI. On va essayer de simplifier, نستعملوا كلمات سهلين اللي العامة الكل يقدروا يفهموا. C'est quoi le TAVI? Ah bon, le TAVI هذايا c'est un acronyme بالانجليزية اللي معناتها Trans Aortic Valve Implantation. واش معناها؟ معناها كاين صمامة في القلب يغذي الجسم بشريان كبير اللي هو الشريان الأبهر. الشريان الأبهر هذا في الدخلة تاعو كاينة صمامة فالف أورتيك. اسونسيالمون مع الإنسان يكبر اكسيتيرا تبدا تتحجر، سو كالسيفي، وبالوقت الصمامة هذه تولي ضيقة وما تخليش القلب يخرج الدم، وتشكل خطر على المريض وتخليه لا كاليتي دو في تاعو تتبدل واللي ما يقدرش يمشي يعيا ينهد. دونك لو تافي هذا بو تاعو انه نبدلوا الصمامه تاع الشريان الابهر. كيفاش نبدلوها؟ لا تكنيك القديمه خلاص هي اون تكنيك سيرجيكال، معناتها عمليه جراحيه دو كور اوفير على القلب باش نبدلوا الشريان الابهر. لو تابي هو انه نبدلوا الشريان الابهر، الصمام تاع الشريان الابهر، بلا ما نفتحوا المريض، بلا ما نشقوه، نبدلوه من لو بلو سوفون تاع الفخذ لاختيغ فيمورال. يكون هو المريض اللي يستحق اللي راه بون كونديدا للطب. شاك فوا كل مره نلقاو الشريان الصمام هذا ضيق ولو ريسك سيرجيكال، الخطر تاع العمليه الجراحيه كبير بزاف، نروحوا لهنا لو تافي. طب لو تافي سادريس او باسيون كونديدا رومبلاسمون فالفولار اورتيك chez qui le risque chirurgical est trop élevé. الخطر العمليه هذه كبيره pour différentes raisons. كل مريض وكيفاه. اسونسيالمون الحاجه الاولى سن المريض كيبدا يفوت 70 75 سنه، الخطر تاع العمليه هذه يزيد، دونك نقترحوا عليه لو تافي هذا باش نقصوا الخطر. اوت كات فيغور سي لا كوموربيديتي، معناتها الامراض الثانيه اللي يجيو مع مثلا عنده اغتصاب في الكلى، عنده une insuffisance respiratoire، عنده نيوبلازي، عنده امراض اخرى اللي تخلي الخطر العمليه هذه كبيره. دونك باش نقصوا الخطر هذايا نروحوا لو تافي. لي زانديكاسيون تاعها بغا يزيدوا، كان مع 80 سنه، بعد 75 سنه، بعد 70 سنه. Actuellement 65 سنه c'est un âge aussi où on peut proposer le TAVI même chez les patients à risque intermédiaire. Donc, le TAVI, il est en train de grignoter sur la chirurgie. Les indications deviennent de plus en plus larges. Au fur et à mesure que la technique se développe, qu'elle montre sa sécurité d'emploi, sa sécurité à long terme, les bons résultats à long terme. Donc, c'est une technique qui a fait ses preuves. Qui fait cette technique de Bitfoot? D'abord, c'est toute une équipe. C'est toute une équipe. كطبيب تاع التخدير، كطبيب تاع القلب، كاين le chirurgien en stand-by, كاين des anesthésistes, techniciens, des infirmiers. Donc, c'est toute une équipe اللي راهي توجد المريض هذايا. Le patient يكون allongé مكسل، la table de cathèse، la table تاع القسطرة، le cathétérisme بالعربية نقولوا قسطرة، cathéter، إسطار بالعربية. Donc sur la salle de cathétérisme, souvent une petite sédation, c'est une anesthésie générale, خفيفة، دور à peine. يبقى يتنفس وحده، il n'est pas intubé, en général, il n'est pas intubé, il n'est pas ventilé. من المغبن، l'artère fémorale من المغبن، نديرو plusieurs voies d'abord, mais essentiellement l'artère fémorale, هذه soit droite ou la gauche، منها اللي نطلعوا الماتيريال تاعنا، ومنها نقدروا on remplace la valve. قبل لو تابي il y a des examens من قبل اللي نديروهم، بينهم l'échographie تاع القلب et essentiellement le scanner ou la longeoscanner تاع l'aorte حتى l'artère fémorale باش نشوفوا quelle est la taille تاع la valve هذه اللي لازمها، quel est le trajet, quel est le point de ponction، شحال دوم la procédure هذه. En général, ordre de grandeur, 1 heure, ça à peu près tout. Le patient en général, il est le réveil quasi immédiat. Très souvent, l'anesthésiste, il dose les drogues. En fin de procédure, يبدا المرض le patient يفطن وقتاش يقدر le patient يمشي. Le lendemain, dès le lendemain, le patient يقدر يقعد يمشي etc. La sortie وقتاش يقدر يخرج من الباسيون. Au bout de quelques jours, 2 jours, 3 jours. Bien sûr, c'est qui m'a dit le risque n'est jamais égal à 0. Mais c'est un risque qui est mis en balance
مع le risque تاع المرض في حد ذاته. C'est-à-dire si on compare le risque chirurgical, le risque du TAVI et le risque de l'histoire naturelle du rétrécissement optique, نلقاو بلي الفرق كبير بلي y a intérêt à remplacer la valve هذه. Les complications كاينين, elles sont exceptionnelles, قلال, وجميع من complications هذا ان شاء الله الحل تاعها. Mais on n'est pas à l'abri de complications qui peuvent être graves, même si elles sont exceptionnelles. Et ça, il faut bien le comprendre. Il faut être honnête avec le patient. Et ça, ça se discute avant. Avec le patient, avec l'interro. On va détailler. Je mets les incidents, des complications. Quel est le devenir de le TAVI maintenant? Il est en plein essor. Le TAVI se développe. Plusieurs centres armétéros, une clinique qui a été une pionnière. Si j'ai un appel, c'est un appel à la sécurité sociale, la CNAS, la CASNOS. Le remboursement de la technique, elle apporte un bien-être certain. Malheureusement, n'est pas encore prise en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire elle est à la charge du patient. C'est une procédure qui coûte cher, mais et c'est pour ça qu'il faut que l'État dans ce sens, pour bien prendre en charge les patients. Voilà. Merci à vous.